النسبة التي إلى الخالق هي نفسها في المخلوق، يعني أن الله له عينان أعظم من عينينا. Maka mereka تعالى الله عن ذلك. Mujassimah atau Musyabbihah ini ketika menyikapi ayat-ayat seperti ini langsung mereka berani untuk mengatakan Allah punya mata, bentuknya seperti mata kita, cuma lebih besar saja. والفريق الثاني هو الشيخ ابن تيمية وأتباعه. Ya, lalu yang kedua adalah Syekh Ibn Taimiyah dan pengikutnya. هم لم يكونوا مثل المجسمة والمشبهة ولم يكونوا مثل الجمهور، قالوا أن هناك قدرا مشتركا بين الخالق وخلقه. نعوذ بالله. كيف يعني؟ يعني في نوع تشابه بين الحق وبين العباد. هذا لماذا هم يتهمون هؤلاء بأنهم مشبهة؟ لأنهم يقولون ببعض الأشياء التي هي في الخلق أنها مثل الخالق. Jadi Musyabbihah dan Mujassimah itu yang pertama. Yang kedua Syekh Ibn Taimiyah dan pengikutnya. Mereka tidak sepakat dengan pendapat jumhur di saat jumhur mengatakan Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Di saat Allah mengatakan Allah mata, tangan, tidak, Allah tidak punya mata dan tangan. Itu kan kalau jumhur. Kalau Musyabbihah sama, ada mata, ada tangan dan lain sebagainya. Kalau Ibn Taimiyah di tengah-tengah ya, dia tidak mau ikut jumhur, tidak mau juga ikut Musyabbihah. Jadi yang penting ada ada mata, tapi bagaimana? Allah alam, kata mereka gitu, kira-kira seperti itu. Tidak mau bernisbat kepada jumhur dan kepada Mujassimah. Tapi mereka ada menyamakan antara Allah dengan makhluknya. ولذلك أتباع الشيخ ابن تيمية من السلفية المعاصرة اليوم كثيرا منهم يدخلون في التشبيه وهم يدرون أو لا يدرون. Oleh karena inilah pengikut Ibn Taimiyah atau yang kita sebut dengan As-Salafiyah Al-Mu'asirah saat ini, mereka itu masuk ke tashbih, penyamaan Allah dengan makhluk, baik mereka sadar atau tidak sadar. تكلم عن جزئية من هذا الأمر الشيخ البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. Al-Imam Syekh Buti membahas masalah ini di dalam kitab beliau As-Salafiyah, marhalah zamaniyah mubarakah la madhab إسلامي. madhab Islami. الأمر الثالث يتفق الجمهور على أنه لا سبيل إلى معرفة الحقائق الإلهية، لا يمكن. Yang ketiga, yang pertama tadi ketika Allah mengatakan atau menyatakan sesuatu pasti itu ada maknanya, tidak mungkin tidak memiliki makna. Ini jumhur. Pendapat yang kedua, makna tersebut bukan berarti maknanya sama seperti makhluk. Yang kedua, yang ketiga jumhur menyatakan untuk memahami makna tersebut maka kita tidak mampu. Wa innama sabiluna al-iman biha. Maka kita cuma sebatas beriman terhadap makna yang dikehendaki oleh Allah. Hada muttafaqun alaih. Ini yang disepakati oleh ahlu sunnah jumhur. وفي هناك من أهل السنة من يقول أو يمكن أن نعطي لها معنى صحيحا في اللغة العربية بثلاث شروط. Dan sebagian ahlu sunnah wal jamaah mereka berpandangan bisa saja kita memberikan makna dari kalimat yang disebutkan oleh Allah dengan makna yang sesuai dengan tatanan bahasa Arab dengan tiga syarat, tiga ketentuan. ذكره عندكم في الكتاب عن الإمام ابن دقيق العيد. Di dalam kitab kalian yang pegang itu di halaman 36. Halaman 36 disebutkan dari Al-Imam Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid. قال نقول في الصفات المشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله. Di situ beliau mengatakan بالتعليق 36 di ta'liq. Oke, 37 maaf. 37 kalau di kitab mana 37 ya? Di ta'liq nomor 1. Ibn Daqiq al-Eid mengatakan naqulu fi sifat al-mushkilah innaha haqqun wa sidqun 'alal ma'na alladhi aradahu Allah. Wa man ta'awwalaha nazarna. Kami berkeyakinan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Allah itu hak dan benar
sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Dan siapa yang mentakwilkan daripada kalimat tersebut, maka kita lihat. فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه. Yang pertama kata beliau, kalau ternyata takwilnya itu gharib atau dekat daripada apa yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab sesuai dengan bahasa Arab, maka kita tidak ingkar terhadap maksud takwil tersebut. وإن كان بعيدا توقفنا فيه ورجعنا إلى التنزيه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه. Kalau ternyata takwilnya itu jauh dari apa yang biasa di percakapan orang Arab di dalam bahasa Arab, maka kita kembali ke ke metode yang pertama, yaitu kita tasdik mempercayai bahwa apa yang Allah katakan itu benar, dan tanzih, dan kita mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah dengan makhluk. إذن فليس لكل أحد أن يؤول. Kesimpulannya, tidak semua orang boleh untuk mentakwil. وإنما يؤول العالم. Yang boleh mentakwil satu hanya orang alim. العارف بلسان العرب باللغة العربية جيدا. Yang kedua, pakar bahasa Arab. وكان تأويله قريبا من اللغة العربية. Dan yang ketiga, takwilnya dekat atau masuk ke dalam nalar bahasa Arab. فعلى سبيل المثال نعطي مثال في ذلك. Contohnya قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Di saat Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan, ya, dan kita artikan mentah dulu, kedua tangan terbentang, memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. هو كان جوابا لقول اليهود يد الله مغلولة تعالى الله عن ذلك. Ini kalimat sebagai bentuk reaksi jawaban daripada perkataan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Bisa mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. كان بعض أهل السنة والجماعة يقولون بل يداه أي كرمه ونعمته. Maka sebagian ahli sunnah wal jamaah mengartikan yadahu, yang arti Arab aslinya adalah kedua tangan, diartikan karomuhu, yaitu kedermawanan Allah, wa ihsanuh, dan kebaikan Allah. هذا من التأويل المقبول. Ini takwil yang bisa diterima. لأن المؤول أول من العلماء. Karena alasannya yang pertama, yang mentakwilkan ulama. ثانيا العربية يكون فيها ذلك، تقول فلان له عندي يد أي كرم، فلان يده سخاء أي كرمه. Karena orang Arab seringkali mengungkapkan fulanun indiyat, yaitu maksudnya orang ini punya jasa terhadap saya, punya kebaikan terhadap saya. Jadi bahasa yad itu diartikan oleh orang Arab sebagai jasa atau kebaikan. يقول لولا يد لك عندي لفعلت كذا وكذا. يد ماشي يدك في يدك في جسمك معي. يد يعني نعمة أنت أنعمت علي يعني. Jadi kadang-kadang orang Arab mengatakan laula yadun laka indi. Kalau bukan tanganmu ada di diriku. Loh, kok tanganmu ada di diriku? Maksud yad di sini adalah kebaikan, jasa yang pernah diberikan oleh dia kepada kita. والثالث أن هذا المعنى متناسب مع الآية، لأنه أولا اتهام الحد بأنه بخيل، ثاني الله عز وجل في الآية قال بل يداه مبسوطتان ينفق. إذن الكرم والنعمة متناسب. Dan makna daripada kebaikan, kedermawanan Allah itu sesuai dengan ayat yang sebelumnya. Di saat Allah dituduh oleh orang Yahudi pelit bahasanya, maka dimaknai ayat tersebut yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, yaitu kedermawanan Allah. Cocok ini dalam bahasa Arab, cocok. طيب المرة الثانية هذا في مسألة التنزيه انقسم أهل السنة والجماعة إلى طريقين، طريق التفويض وطريق التأويل. Kemudian masalah tanzih, mensucikan Allah
dari segala macam bentuk kekurangan, itu ulama Ahlus Sunnah terbagi menjadi dua kelompok, kelompok tafwid, kelompok takwil. بعد هذه المقدمة طبعا في مفوضة وفي مؤولة، وهذا أهل السنة والجماعة. في طبعا الفرقة أتباع ابن تيمية يقولون يعني ينسبون أنفسهم بأنهم مثبتة، اللي يجعلون التفويض بدعة شرعية ويجعلون التأويل بدعة كبرى، وهم إلى الكفر عندهم أقرب، لكن هم يقولون عن أنفسهم بأنهم مثبتة. Mereka yang mengikuti pendapat Ibn Taimiyah menyebut diri mereka sebagai kelompok musbitah. Musbitah, asbata yusbitu, isbat ya, musbitah. Kemudian mereka menganggap mufawwidhah sebagai bid'ah syariah. Kemudian kalau muawwilah yang mentakwil itu disebut sebagai kelompok bid'ah kubro ya, langsung syirik kafir itu. ضروري تفهمون هذه الفوارق الثلاث، فإن بعض أهل العلم من الكبار سمعت عندما يتكلم ينسب أتباع ابن تيمية إلى المفوضة. لا، ابن تيمية يقول والتفويض نوع من الإلحاد. Kita perlu memahami, jangan salah paham tentang maksud daripada musbitah, karena musbitah ini bernisbat kepada kelompok Ibn Taimiyah. Sebagian banyak beliau temukan, kata beliau, temukan banyak bahkan daripada penuntut ilmu yang mengatakan bahwa Ibn Taimiyah itu termasuk mengikuti seperti kita tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan makna kepada Allah. Tidak, kata beliau tidak, karena Ibn Taimiyah mengatakan yang menyerahkan maknanya kepada Allah itu disebut sebagai ilhad, mulhid. Orang apa mau dikatakan disebut ini? Ateis. هم والشيخ ابن تيمية اختلطت عليه قولة منقولة عن الإمام مالك في مسألة الاستواء. Imam Ibn Taimiyah ini apa namanya? Ibn Taimiyah الشيخ ابن تيمية. نحن نحترم ابن تيمية ولا نكفره، لسنا مغالين، لا نكفره، ولكن نراه مخالفا لجمهور العلماء، لسنا أتباع. Syekh Ibn Taimiyah beliau ini keliru di dalam memahami kalimat yang diutarakan oleh Imam Malik di dalam masalah istiwa. مشهورة قولة الإمام مالك عندما قام له رجل في أثناء الجلسة وقال له يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى. Terkenal di saat Imam Malik sedang mengajar, ada muridnya yang berdiri lalu bertanya, wahai Imam Malik, ya Malik, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah itu istawa ala arsy, bagaimana bentuknya, gambarannya? فنقلت عن الإمام مالك قولتين، قولة مشهورة صحيحة وقولة ضعيفة، هي التي أخذ بها القولة الضعيفة ابن تيمية وبنى عليها فكره في المثبتة. Maka jawaban Imam Malik ini ada dua riwayat yang kuat, riwayat yang lemah. Sayangnya Ibn Taimiyah dan pengikut ngambil yang lemah, dan dia membangun madhabnya dengan pemahamannya di atas pendapat riwayat yang lemah ini. أما الرواية التي هي مشتهرة عند الجمهور فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. Maka jawaban yang masyhur al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu semua kita ketahui bagaimana kan, apa maksud daripada istiwa. Kemudian wal kaif ghairu ma'qul. Wal kaif ghairu ma'qul. Kalau ditanya bagaimana, ay mustahil an nuthbit lillahi kayfiyah. Kalau kita tanya bagaimana, maka pertanyaan ini tidak mungkin, mustahil untuk ditanyakan kepada Allah. Was-su'al anhu bid'ah. Menanyakan tentang istiwa adalah sebuah bid'ah. طيب نحن أهل السنة والجماعة مضينا على هذه القولة وهي قريبة من قول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال عن الله كيف. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan pendapat atau ucapan jawaban daripada Imam Malik sebagai pondasi
yang mana ini dekat atau mirip dengan perkataan Ummi Salamah di saat beliau mengatakan apa tadi? ولا يقال عنه Wala yugalu وكيف عنه مرفوع wala yugalu عنه كيف wala yugalu anhu kaif. Tidak bisa kita katakan bagaimana Allah. Wal kaif anhu مرفوع marfu, مستحيل أن تكون لله كيفية. dan bagaimana kalimat pertanyaan bagaimana itu diangkat atau dijauhkan dari Allah. Mustahil untuk kita tanyakan kepada Allah, untuk Allah. هذا مسلك أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة. Ini adalah masalah jalannya ahlu sunnah, jumhur ahlu sunnah wal jamaah. بينما ابن تيمية وأتباعه يقولون أن لله كيفية. Sedangkan Ibn Taimiyah mengatakan, berpendapat bahwasanya Allah itu memiliki kaifiyah ataupun bisa kita gambarkan bagaimananya. لكننا نجهلها. Mau menang sendiri. Akan tetapi apa menurut mereka, menurut pemahamannya, ya bagaimana tuh bisa Allah memiliki bagaimana, tapi kita nggak bisa memahaminya. وينقلون عن الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. Dan mereka mengambil ucapan dari Imam Malik, yaitu al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. إذا في كيفية لكننا نجهلها. Jadi apa namanya, kita tahu bahwasanya istiwa itu ada, tapi bagaimananya kita majhul, kita tidak tahu. Artinya apa namanya, berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama itu apa, wal kaif ghairu ma'qul. Al-awwal أيوة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. نعم. مستحيل في كيفية لله. Nah, jadi yang pertama tadi kan apa, wal kaif ghairu ma'qul, tapi yang kedua yang diterima oleh Ibnu Taimiyah wal kaif majhul. Beda antara ghairu ma'qul dengan majhul. فرأيت بعض الذين يتكلمون عن هذه المسائل يدك عليه الفرق بين المفوضة وما بين المثبتة. Maka apa, di saat orang mendengarkan penjelasan tentang ini, tipis sekali bahasanya itu, tipis sekali untuk pembeda antara mufawwidhah dengan muthbitah. إذن الخلاصة في هذا الأمر أنه هؤلاء أتباع ابن تيمية يرون أن لله كيفية لكنهم يجهلونها. Kesimpulannya, kata beliau, pengikut Ibn Taimiyah berpendapat bahwasanya Allah itu bisa digambarkan bagaimananya, akan ada pada Allah bagaimana, akan tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Itu kalau muthbitah. بينما المفوضة من أتباع الجمهور يرون أن الله يستحيل عليه الكيفية. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat mustahil untuk kita membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك عد ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، عد هذا المثبتة نوع من التشبيه، يعني ألحقهم بفرقة المشبهة. Oleh karena inilah Imam Ibn Hajar menyebutkan bahwasanya al-musbitah ini dihitung, dikelompokkan sebagai mujassimah, musyabbihah. شوف في صفحة 34 ada di halaman 47. ارجع إلى 34. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني قوله ينزل ربنا استدل به من أثبت الجهة. Afwan, bukan 47 ya. Afwan, 35. 35. Coba antum lihat 35. استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو وأنكر ذلك الجمهور. لأننا نقول الجمهور. Sebentar, maaf salah, Anda 34 ya. At-Tanzih lil Haq Jalla fi'ula. Ada kalimat Ibn Hajar Asqalani, ketemu qaulu yanzilu rabbuna. Ya, yanzilu rabbuna istadalla bihi man athbatal jihad. Mengambil dalil dari ini kalimat yanzilu rabbuna man athbatal jihad, yaitu orang kelompok yang menetapkan arah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bertempat, berdalil dengan dengan dalil hadis ini. Wa qala ya jihadul ulu, lalu dia mengatakan Allah itu di atas.
Wa ankara dzalika jumhur mengingkari pendapat ini. دائما نحن نتحدث عن من خالف الجمهور والجمهور، من خالف الجمهور والجمهور. Naam, li'anna qawla yufdi ila tahayyun. لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى الله عن ذلك. Karena di saat kita mengatakan Allah itu di atas, maka itu sama saja kita mengatakan akan mengarahkan kita kepada tahayyuz. Allah bisa dicakup oleh sesuatu. ثم قال وقد اختلف في معنى النزول على أقوام فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم. Dan telah berbeda di dalam memahami makna nuzul ini dengan beberapa pendapat. Salah satunya adalah ada daripada kelompok yang mengarahkan makna daripada nuzul secara zahir dan secara hakikat, dan inilah yang disebut musyabbihah. Turun itu ya dari atas ke bawah. فمن هذا الباب البعض ألحق أتباع الشيخ ابن تيمية بالمشبهة. Nah, maka dari inilah sebagian ulama menyatakan bahwasanya Ibn Taimiyah itu ya dari kelompok musyabbihah, karena sama berpendapat bahwa Allah itu memiliki tempat atau sama kemiripan dengan bisa dibagaimanakan. وهذا لعله لا يخرجهم عن أهل السنة والجماعة، ولكن يقال لهم نظرتكم في هذه المسألة هي فكرة مشبهة. Kita mungkin bisa katakan untuk pengikut Ibn Taimiyah tidak keluar daripada Ahlus Sunnah. Kif nazartukum? بمعنى أنه ليس معنى أنهم قالوا بهذا والتحقوا بالمشبهة في هذا أنهم خرجوا عن أهل السنة، هم لا يزالوا أهل السنة، لكن هذه المسألة هم أخذوا فيها بقول المشبهة. Nah, kita bisa katakan kepada pengikut Ibn Taimiyah, kalian tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kalian tidak tidak menyatakan secara jelas, akan tetapi kalian mirip dengan musyabbihah. فعلى سبيل المثال عندنا مثال حجة الإسلام الغزالي، وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة وعلم من أعلام الأشاعرة، لكنه في بعض المسائل مال إلى قول الاعتزال، هذا لا يخرجه إلى الاعتزال، لكن هو في هذا الرأي مال إلى هذا القول الاعتزال. Sebagai contoh Imam Ghazali, kita tahu ini imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi di dalam beberapa pendapat beliau ini lebih condong ke pendapat Mu'tazilah. Lalu dengan disebabkan karena ada pendapat beliau yang sama seperti Mu'tazilah, apakah langsung kita hukum, kita katakan ternyata Imam Ghazali itu Mu'tazilah? Tidak seperti itu. Nah, sama ketika pengikut Ibn Taimiyah ada sedikit kemiripan dengan musyabbihah, tidak juga kita katakan keluar dari Ahlus Sunnah langsung, akan tetapi mengarahkan kepada musyabbihah. وبعض أهل السنة يشدد ويقول هذا لأنهم اتخذوه مسلكا لهم، إذا فهم مشبهة وليسوا من أهل السنة والجماعة. Sebagian لكن ulama, نحن لا نريد التعصب حتى لا يحصل نزاع بين المسلمين. sebagian ulama berpendapat langsung keras ya, langsung dia mengatakan enggak pengikut Ibn Taimiyah ini ya musyabbihah. Ya, pengikutnya yang musyabbihah, mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi kita, kata beliau, kita tidak mau seperti itu supaya tidak ada perselisihan yang banyak yang terjadi di masyarakat. هذا كان جوابا على مسألتين، بقيت مسألتان. متى انتهى الوقت المتاح؟ Baru dua, kata beliau, mau terus dua, tapi dua ini nggak bisa diteruskan karena waktunya terbatas. Mungkin kita serahkan dulu ke moderator.